Good afternoon. It is a pleasure to be here and have this series of Apoio Online that will highlight the grantees of 2023. And we are going to have a series of webinars. This is the first one, and we are very pleased with the guests that we have today. And we hope you will enjoy the presentations and ask questions. And with that in mind, on behalf of Apoio Online and the board, I welcome you to this webinar series. My name is Beatriz Raspo, and I am Apoio Online Executive Director. I would like to pass the word to Sara Sequeira, who will be doing the welcoming remarks. And before I do that, I just want to thank the organizers that helped make this happen, and especially José Forrego, Yasmin Miranda, Sara Sequeira, Gabriela Lucio, and a large team behind them that have been working to make these webinars a success. And also congratulate the speakers in advance. You're gonna love their work. Sara, microphone is yours. Good evening. I'm Sara, Apoio Online intern and Special Projects Manager, and I'm very happy to see you here today. And before I continue, I also want to take this opportunity to thank Apoio Online team who are behind the scenes helping with this event. Apoio Online is a nonprofit organization that promotes communication exchange and professional development in the fields of heritage preservation in the Americas in Portuguese and Spanish-speaking countries. One of our goals is to disseminate and make information about preservation accessible in 3 languages. Today, we begin a series of webinars to appreciate the 2023 Apoio Online grantees. These professionals were awarded a grant funded by Apoio Online and the Foundation for Advancement Conservation, FAIC, with support from the Getty Foundation to attend the AIC 51st annual meeting in Jacksonville, Florida this year and present their works as papers or posters. It's with great pleasure and gratitude that we take this opportunity to acknowledge the outstanding work of our grantees, and congratulations on your remarkable contributions to the field of heritage preservation. In this first session, we will have a topic on textile conservation with the works of Alina Vasquez from Cuba, entitled Searching Alternatives for Conservation, and Patricia Lisa from Argentina, entitled Three Flags, the Same Identity. Next, conservation of paintings with the work Interdisciplinarity and Interinstitutionality, a partnership between São Paulo Museum of Art, MASP, and the French House Museum in the study and treatment of 3 French House paintings by Aline Oliveira from Brazil. And then the topic of disaster preparedness with the work When Dorian Visits Our Museum, how we can prepare to mitigate future impacts of worsening natural disasters on our collections, presented by Bria Dean from the Bahamas. The presentations will be conducted in the native language of the author, and feel free to send your questions in the Q&A at the end of the sections. In the end of the sections, the authors will be available to answer them. This session will be recorded and later made available on the Apoio Online YouTube channel. Thank you very much for attending this webinar today, and we're looking forward to see you in the next episodes of the series. And let's start the presentation. Alina. ¿Ya puedo hablar? Sí. Bueno, a ver, yo iba al congreso de AIC con un póster. No pude asistir al congreso, pero gracias a Beatriz y Amparo y Apoyo, el póster sí fue. Es un trabajo que estuvimos haciendo en el Museo Nacional de la Música para mejorar la conservación de los textiles en el depósito y los pocos que se iban a exponer en sala. Teníamos grandes problemas en cuanto al almacenamiento y problemas generales de conservación en cuanto a clima que necesitábamos ir resolviendo a partir de una serie de daños que fueron apareciendo en las piezas en muy corto tiempo, menos de un año, ¿no? Y sobre todo relacionados con manchas, colorantes que estaban sangrando, que estaban manchando otras piezas, dadas las condiciones de conservación que no estaban para nada bien
y el uso de deshumidificadores que habían adquirido y que se estaban poniendo en el depósito sin control ninguno de parámetros de humedad y temperatura. Entonces, cuando hicimos un estudio durante un mes, no de los meses más calurosos, como puede ser en agosto, julio, pero sí uno de los más fuertes que tenemos, que fue junio del año pasado, las temperaturas oscilaban demasiado durante el mismo día, llegando a valores muy altos, podían llegar incluso un día hasta 39 grados, 35 grados, y muy baja la humedad también. Entonces, en el mismo día, mientras estaban encendidos los deshumidificadores, subía mucho la temperatura dentro del depósito y bajaba demasiado la humedad cuando se llenaba el depósito de agua del deshumidificador. Entonces ocurría todo lo contrario. Hicimos el estudio, entonces nos dimos cuenta de la variación que estábamos teniendo, que estaba provocando la aparición de manchas, la aparición de manchas amarillas, el aumento tan grande de la humedad, incluso hubo piezas de cestería, sombreros que llegaron a coger hongos. Ahí tienen el póster, la variedad de piezas que tenemos, casi, o sea, hay muchos de vestuarios, son como 470 piezas más o menos de textil que tenemos, que van desde textiles planos hasta vestuarios, piezas de vestuario escénico, que muchas tienen lentejuelas, están muy cargadas de avalorio, con botones metálicos. Los botones, los metales también se nos estaban oxidando. Es un depósito que es compartido con otros soportes, no es solo textil, sino que hay metales, hay piezas de cerámica, pero el mayor daño lo estaban sufriendo o sea, que nos estábamos dando cuenta las piezas de textil y el estudio venía encaminado a eso. Entonces pueden ver en el gráfico cómo podía ir variando la temperatura, que no es solo que estaba alta, sino que también variaba demasiado dentro de un día, y la humedad también. Decidimos poner o sea, regular los deshumidificadores, solo que encendieran los días o sea, cuando subía mucho la humedad, cuando llovía mucho, en parámetros que estuvieran, o sea, que él se encendiera cuando la humedad rebasaba el 65%, es que entonces ellos prenden, y cuando lleguen al 50% es que se paran. Tenemos la facilidad en el depósito que es muy fresco. Él solo, no, o sea, sin equipos, él mantiene bastante constante la temperatura, con sus altas y bajas, ¿no? Pero no es tanto como con el deshumidificador encendido. Climatización no podemos tenerla, y es imposible, o sea, ni el mantenimiento de los equipos, ni el tema de la electricidad que nosotros tenemos. Entonces empezamos por esto, del control de la humedad y la temperatura, que nos vino bien el regular el deshumidificador. Las puertas no son puertas que cierren herméticamente, tienen protección para la luz, pero se dejan rendijas para que pueda circular el aire dentro del depósito. Entonces, lo otro que fue organización, pueden ver, Beatriz, no sé si se puede ampliar un poquito las fotos del lado de la derecha, ahí, si se puede ampliar un poquito por ahí. Ya, ese era el depósito antes de nosotros empezar a organizar. La primera foto de esta. A ver. Fue el depósito antes de empezar a organizarlo. Estaban las piezas casi todas dentro de cajuelas. Algunas cajuelas no cabían, las piezas, sobre todo los sombreros, no cabían dentro de las cajuelas. ¿Y qué hicimos? Empezar a aprovechar estas mismas cajas y otras cajas que habían llegado para conservación de documentos. Las empezamos a modificar para el tamaño exacto, o sea, para el tamaño que nos conviniera para cada una de las piezas. Sobre todo para los sombreros, algunos accesorios. Hicimos cajas para conservación de abanicos, según el abanico si debía estar abierto, si podía cerrarse. Logramos adquirir algunos planeros, igual llegaron para conservación de documentos, pero los estamos utilizando para textil,
para las piezas que son planas y entonces dejamos las piezas que son los vestuarios, los dejamos en las cajas hasta que podamos acondicionar bien un estante que se desocupó para poder colgar algunas piezas. Entonces, casi todos los estandartes y los gallardetes tenemos problemas con o sea, que no tienen bien fijados los colorantes y sangran mucho, y al estar puestos antes, como estaban unos sobre otros dentro de las cajuelas, estaban manchándose. Y entonces lo que hicimos fue en un papel, aquí le llaman papel cebolla, hay quien le llama papel de China, no es el mejor, no es ácido, es un papel que está en niveles básicos, pero no es el papel que sea el ideal que se dice siempre para la conservación, pero hasta ahora es el que nos está resolviendo el problema de envolver algunas piezas en ese papel. Las que van en plano completamente están separadas igual por ese papel, y entonces mantenerlo así es la solución que hemos tenido. Les digo, no es lo ideal, pero es lo que hasta ahora hemos tenido. Ese vestido que pueden ver tenía una cinta, y producto de la humedad nos ha pasado con varias piezas. La cinta manchó el vestido y estaba manchando otro vestido también que se guardaba junto con él. Entonces, esto ya, la foto de abajo y la del planero, es como tenemos acondicionado el depósito en estos momentos, y todo en cajuelas. Y entonces ese estante que se hizo con las barras metálicas que llevan por dentro de las paredes de Pladur, nosotros todas las divisiones internas las tenemos de Pladur, y todas esas barras fueron sobrando. Y entonces lo que hicimos fue hacer esos estantes para poner en una parte, estaban artes decorativas y pintura, y entonces cuando se fue mudando el museo o sea, las piezas se fueron mudando para el edificio donde tenemos la exposición, quedó libre. Entonces, en ese estante es donde vamos a ubicar las piezas que pueden ser colgadas. Hay vestidos que no podemos colgar. Por lo tanto, esos se mantendrán, sí, sobre todo son vestidos, se mantendrán en sus cajas. Pero todo lo que podamos colgar, lo vamos a colgar y hacer fundas con lienzo que se va a desgrudar, y todo eso ya lo tenemos para poderle hacer las fundas y que no se le acumule el polvo sobre las piezas, las proteja de la luz y todo lo demás. Lo otro que hemos hecho es que para la exposición, Beatriz, baja un poco más. Ay. Sí, nosotros, el museo lleva casi 20 años cerrado, y debe estar a la abrir, aunque se están dando visitas ya muy puntuales, ¿no? Se van a exponer, están ya en exposición algunas piezas de vestuario, y entonces se nos complejizaba el asunto de poder adquirir maniquíes y torsos para la exhibición de los textiles, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos un torso como un molde, ¿no? Para poder hacer los torsos que íbamos a exponer los vestuarios, y se hicieron de resina. Se hicieron con una base, se hizo la base de madera, y entonces en resina se hicieron los torsos para poder exponer vestuarios. Se forraron en tela al mismo tamaño del vestido. El caso del vestido de Celina González sí tiene un forro completo, y entonces nos da la facilidad de nosotros mismos poder hacer unos maniquíes para exhibir las piezas, que realmente no tenemos otra posibilidad de poderlos comprar, y realmente no es difícil de hacer. Los hicimos teniendo en cuenta algunas piezas específicas que tienen los maniquíes, deben ser con características específicas que serían solo para esas piezas. Y tenemos estos otros, como el del frac y el vestido de Celina González, que sí se pueden intercambiar con otros. Entonces, fueron soluciones que no serán las ideales, no serán de la óptima calidad, lo mejor que se pudiera tener, pero son soluciones que nos han resuelto a nosotros problemas que no tenemos otra forma.
es llegar a un consenso entre o pierdo la pieza o trato de solucionar un problema con lo que tengo, lo mejor que pueda, ¿no? Entonces, hemos usado estos materiales como de, de conservación de papel, los diafragmas para hacer, o sea, las cartulinas para hacerlas, o los diafragmas, los passepartout, modificarlos y usarlos, que los tenemos ahí almacenados sin uso ninguno, modificarlos y poder hacer unas cajas y que nos resuelvan un problema de conservación. Entonces, sobre esto es que iba el póster de las soluciones que hemos podido ir encontrando para mejorar lo que tenemos, sin que llegue a ser lo ideal, pero bueno, resolver un problema la mayor cantidad de tiempo que podamos. Entonces, nada, si tienen algo que preguntarme. Muchísimas gracias, Alina. Les recuerdo que pueden escribir las preguntas en el chat con el Q&A. Y ahora pasamos a Patricia Lisa, de Argentina. Hola a todos, voy a presentar la presentación que fue presentada durante la reunión anual de apoyo del EIC, con el aval de apoyo y la Foundation de American Institute of Conservation y la Getty Foundation permitió que asistiéramos y lo presentáramos. El proyecto se llama Tres Banderas y una misma identidad, y principalmente va a tratar la relación entre tres banderas y los colores originales que estas banderas tenían, que no entiendo por qué ahora no se comparten. Creo que tengo un problema con la presentación. Perdón. Y estas tres banderas son las banderas históricas más antiguas que existen en nuestro país y que hasta ahora habían sido tratadas prácticamente como papel, y a partir de ahora se intenta, perdón, ahí estaban, mantienen los colores originales de la bandera nacional, que fue creada en 1812 como parte de identificación de los ejércitos patriotas, y estas banderas fueron usadas durante las guerras de la independencia que existieron en Sudamérica. Se encuentran en diferentes instituciones y fueron intervenidas entre 2008 y 2022, y luego de su intervención llegamos a investigar las similitudes entre ellas para poder identificar por qué eran tan similares y por qué se encontraban tantas cosas asociadas entre ellas. En el siglo XIX las actuales fronteras no existían, y lo que se conoce hoy como diferentes países en Sudamérica eran en ese momento colonias del Río de la Plata, colonias españolas llamadas Virreinato del Río de la Plata. Por lo tanto, se compartían territorios y se compartía la problemática de querer independizarse de las colonias del Reino de España y dejar de ser colonias españolas. Durante estas batallas, muchas de estas banderas fueron ocultadas para no ser trofeos de guerra, y dos de las banderas citadas fueron encontradas en el altiplano boliviano, en esa pequeña capilla, escondidas detrás de un cuadro. Estas banderas están asociadas a una derrota, que fue la de Vilcapugio y Ayohuma en 1813, y se encontraron cerca del campo de batalla. Estas primeras banderas, que eran muy simples, a partir de 1896, cuando son encontradas, se hace una comisión mixta y se decide que una de ellas va a venir a la Argentina y la otra va a quedar como documento histórico en la ciudad de Sucre, en Bolivia, para demostrar la valentía y el compromiso del pueblo boliviano en la liberación de las colonias españolas. Ahí vemos las dos instituciones en donde se encuentran actualmente. Estas banderas, durante muchísimos años no existe una documentación histórica, pero sí se sabe que fueron exhibidas durante más de 50 años en condiciones no buenas de conservación, no adecuadas. La primera bandera la primera restauración que se hizo fue entre 2008 y 2010,
de la bandera llamada bandera de Macha, así se llamaban estas dos banderas, y se hizo en el Museo Histórico Nacional en Buenos Aires, y lo que presentaba era diferentes deterioros en la seda y sobre todo una alteración cromática que hacía que el celeste y marfil originales que se habían encontrado en este momento se notaban altamente oxidados y alterados cromáticamente, tirando el celeste a un color verdoso y el marfil a un color ocre o amarillento. Esta bandera fue trabajada en franjas y luego colocada sobre un soporte final de acuerdo al color de cada una de esas franjas y con una protección superior de un tul neutro para poder proteger esos fragmentos y cosida entre esas dos superficies de tela, manualmente y con hilo de seda. La segunda bandera intervenida fue la bandera de Macha, también llamada, que se encuentra en Sucre, Bolivia, y que esta bandera se encontraba en mejor estado en cuanto a los colores. En el año 2012 nosotros fuimos convocadas a realizar esta intervención, justamente porque esta bandera estaba asociada con la anterior, y pudimos comprobar el estado de la misma, comprobar que había tenido una intervención previa, que era ese forro color rojo, y puntadas también que habían producido manchas, que habían producido también por acción de la humedad esas aureolas, y que también esta vitrina era tan pequeña, no permitía observar completamente la bandera. La bandera, como se ve a la izquierda, tenía numerosos faltantes y lo que se hizo fue consolidar toda la superficie sobre 3 franjas de tela teñidas en el color actual, con la misma técnica de una tela de soporte, el original, y una tela de protección para poder exhibirla. Después mostraré la manera en que fueron exhibidas. La tercera bandera que casualmente asociamos a estas dos es la bandera de Estopiñán, que se encuentra en el norte de nuestro país. Esta bandera tiene la particularidad de que está hecha con diferentes fragmentos, como se observa a la izquierda, que un fragmento está unido a otro y aparecen orillos y aparecen partes que permiten reconstruirla, pero por una investigación que se hizo en forma interdisciplinaria con historiadores, decidimos que si esta bandera había sido intencionalmente creada de este modo, no debía ser modificada ni hacer otra pieza o crear un falso histórico. Por lo tanto, se respetó esta distribución en franjas, esta irregularidad de fragmento, y se exhibió, se consolidó de la misma manera, también sobre una tela de soporte, y con un tul por encima. Lo que notamos es que en esta bandera es la única que tenía el color celeste mucho más intenso en relación a las otras dos. A través de la observación de estas 3 banderas y de los procesos de restauración, lo que pudimos hacer es generar estudios comparativos basándonos en la identificación de fibras, del análisis de las técnicas textiles, la densidad, o sea, la cantidad de hilos por centímetro cuadrado, la presencia o no de orillos, y las medidas, los tintes que se pudieron usar, que se puede haber usado para generar ese color celeste, el estado de conservación y el estado en el que se encontraba el color de las 3. Estos estudios comparativos nos permitieron hacer un cuadro de comparación, un cuadro en el que se observan todas estas características, en las que encontramos numerosas similitudes, por ejemplo, en el tamaño de las 2 primeras, en el mismo ligamento que tienen todas, en la densidad, que también es muy pareja. La única diferencia fue que la condición de la seda y la condición del color estaban totalmente alterados en las 3, y que ninguna encontraba similitud con la otra, lo cual implica que las acciones ambientales o los tipos de exhibición que tuvieron las 3 afectaron este tipo de problemas o generaron estos deterioros. Las 3 banderas, como síntesis de la comparación, podemos decir que comparten la fibra y el ligamento, que es un ligamento de tejido llano o tejido balanceado. Comparten las 3 que son hechas en seda, en ambos colores. La densidad es similar, pero tienen ciertas irregularidades, como si tuvieran hilos más gruesos o más finos en su tejido. La fragilidad de la seda se comparte, pero en algunas es más flexible que en otras.
Por ejemplo, la de Buenos Aires en Argentina es en la que peor estado se encuentra. La seda de color celeste también descubrimos que está tejida con una urdimbre blanca y con una trama azul, y que, como ya les dije, varía el color de la intensidad de las tres. Y luego pudimos realizar en 2 etapas la identificación del uso del colorante, qué colorante se había usado para identificar el uso del tinte índigo. Las acciones ambientales y de las condiciones ambientales y también de las exhibiciones fueron las que modificaron, como ya les dije, estas alteraciones y esta alteración cromática del color. En esta aproximación microscópica se puede ver ese ligamento tafetán, es un ligamento que tiene la urdimbre blanca y la trama color celeste, y el tema de que es un ligamento llano o balanceado. En la foto de la derecha, que es en la bandera de Estopiñán, se puede observar esas alteraciones que decíamos, esas irregularidades en el color, pero no por lo tanto varía el ligamento, sino en el grosor de los hilos empleados. Y en la última de la derecha se puede observar el orillo presente, lo cual nos indicaba a veces la ubicación de la tela, sabiendo que los orillos eran telas en este momento de 60 centímetros de ancho, y que se presentaban en cada una de los bordes de las franjas si éstas estaban completas. Por último, el uso de análisis microquímicos que pudo realizarse solo en las banderas de Argentina, porque son las que pudimos obtener algunos pequeños hilitos de seda para hacer las muestras. En la primera bandera, por una reacción de óxido-reducción, pudimos caracterizar la presencia del colorante índigo. La Indigofera tintoria es la planta donde proviene el índigo, que es un colorante natural, que es el más extendido para dar el uso del celeste o azul en los uniformes y en los textiles del siglo XVIII y XIX, hasta que se llega a la obtención de un índigo sintético. Y recién en el 2022 conseguimos la posibilidad del Departamento de Química Orgánica que nos realizara una cromatografía líquida de alta eficiencia para poder comprobar realmente, y ahí tenemos el gráfico de la presencia del colorante índigo. Esta bandera, como vemos, el color celeste estaba logrado como un efecto óptico a partir del uso de trama y urdimbre de distinto color, y se asocia totalmente a que históricamente las banderas tuvieron este color celeste desde su inicio, que fue creado para imitar las primeras escarapelas o los primeros símbolos nacionales que se emplearon para diferenciarnos de los españoles, que usaban una escarapela de color rojo. La exhibición actual permitió, o sea, estas intervenciones también nos permitieron modificar los sistemas de exhibición, exhibir las banderas completamente extendidas. El tamaño que tienen es de 2,60 m por 1,80 m, las dos más grandes, y la pequeña tiene 70 centímetros por 2 metros, y lo que nos permitió es exhibir en condiciones de conservación, crear vitrinas adecuadas, crear un monitoreo, crear un control ambiental y también un control de iluminación, y el uso de luces que fueran apropiadas para el uso de una luz LED, para mantener el color, pero poder permitir una lectura, pero sin afectar las condiciones del textil. El equipo de trabajo estuvo formado por restauradores de Argentina y de Bolivia. Nos permitió hacer un trabajo interdisciplinario también con estudiantes de las banderas, como los vexilólogos, con los arquitectos, con investigadores especializados en el tema, y también con docentes de químicos e investigadores para poder encontrar estas características del textil. Bueno, quería agradecer a las instituciones que apoyaron nuestra participación, que fue realizada con otra colega, Ivana Rigacci, que también trabajamos en forma conjunta para realizar este trabajo. Bueno, espero cualquier pregunta que tengan y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Les recuerdo que no duden en enviar tus preguntas en el chat, y agora convidamos a Aline, do Brasil, para continuar nossas apresentações. Obrigada, Sara. Obrigada, Apoio, também por organizar esse webinar e pela possibilidade de
apresentar em maio esse trabalho na AIC. Vou só compartilhar a tela. Esse trabalho foi uma parceria entre o MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo, e o Museu Frans Hals na Holanda, no tratamento de 3 pinturas do Frans Hals da coleção do MASP. Deixa eu ver se está passando. Só um segundo que eu acho que não está passando o slide. Foi. Então, essa parceria foi principalmente com o Museu Frans Hals, mas teve também uma parceria com 2 universidades aqui de São Paulo, que foi o Instituto de Física da USP e o Instituto Federal do Rio de Janeiro. E esse projeto também teve o patrocínio da AkzoNobel. O Museu de Arte de São Paulo é um museu fundado em 1947 e desde 1968 ele se localiza no prédio da Lina Bobardi, que é um prédio bem icônico no Brasil, na arquitetura brasileira. E ele tem uma coleção variada, desde obras do Renascimento Europeu até obras de artistas contemporâneos brasileiros e do mundo inteiro. Esse projeto ele focou nas 3 obras do Frans Hals, que são as únicas obras desse artista da coleção do MASP, o Capitão Andries van der Hoorn, a Maria Olican e o Oficial Sentado. O Capitão e a Maria, na verdade, são um casal, enquanto o Oficial ele é um personagem, a princípio, não identificado. Esse projeto foi feito primeiro um estudo sobre as obras, sobre a proveniência das obras, uma pesquisa bibliográfica em catálogos. Numa segunda etapa, foi feita a imagiologia das obras, foram feitas análises em relação aos pigmentos e de imagem também. Depois foram feitas reuniões online com a conservadora do Museu Frans Hals, no qual ela explicou um pouco para a gente sobre a técnica do artista, para a gente conseguir identificar um pouco melhor traços que a gente estava observando naquelas pinturas. E a gente formulou uma proposta de tratamento com base nas análises, que foi apresentado por um comitê científico, principalmente de pessoas que já trabalharam com obras do Frans Hals, então estavam familiarizados um pouco com as questões que ali estavam se apresentando. Então foi feito o tratamento de restauro, no qual a conservadora do Museu Frans Hals passou um tempo aqui em São Paulo fazendo o tratamento conosco. Sobre a proveniência, a Maria e o Capitão são um casal, então são 2 retratos que foram pintados em 1638 na ocasião do casamento deles. Então a gente conseguiu entender um pouco do caminho que esses quadros fizeram até chegar à coleção do museu. A gente sabe que eles tiveram inicialmente juntos, depois eles ficaram um tempo separados e depois voltaram a se reunir no fim do século XIX. E a gente no momento, o quadro do Capitão teve um brasão adicionado, que é um elemento não original nessa pintura. E a pintura da Maria não teve esse brasão adicionado, provavelmente porque estava numa coleção separada nessa época. Também é interessante que no início do século XX, esse brasão aparece coberto em alguns registros fotográficos, como, por exemplo, essa foto de 1902, em que a gente vê o quadro na coleção do JP Morgan sem o brasão. Também elas aparecem em 2 catálogos do Valentiner de 21 e de 36, também sem o brasão, mas no de 36 a gente consegue ver uma sombra do brasão coberto, até que em 1939, com um tratamento de limpeza, o brasão foi descoberto e foi publicado um artigo sobre isso que levou à identificação desse personagem. Isso possibilitou também a identificação da Maria e entender que família era essa. E esse não é o único caso de brasões não originais nos quadros do Frans Hals, tem outros casos pelo mundo, diferentes abordagens foram feitas, né, em outros museus. E em 2007 já tinha sido publicado um artigo em relação a esses brasões e na época até coletaram uma amostra do brasão do MASP para essa análise, no qual identificaram o azul da Prússia, que é um pigmento que não existia no século XVII, quando Frans Hals pintou esses quadros.
Em relação à proveniência do oficial, a gente tem menos informações, mas a gente também traçou uma trajetória dele. Ele também foi parar nos Estados Unidos no início do século XX, e as 3 pinturas, na verdade, foram vendidas, compradas pelo MASP, né, em 1951, de galerias de Nova York, num período pós-guerra. E a identificação desse personagem que a gente tem como oficial sentado, ela foi abordada por alguns autores ao longo da história, né? Primeiro em 74, depois reforçado em 2015, depois em 2017, como o Jan Hendrik Soap, que teria sido um oficial da época, e essa teoria, enfim, tem vários argumentos a favor dessa identificação, e a gente também conversou bastante com o curador do Franz Hals Museum, que também apoia essa identificação, e um dos fatores para isso também é que a idade desses personagens bateriam com as inscrições que tem no quadro, porque isso era uma prática comum nos quadros do Franz Hals, colocar o ano em que o quadro foi pintado e a idade do personagem. Só que no caso desse quadro, essas inscrições foram claramente muito alteradas, então existia uma dúvida de interpretação desses números, né? Isso seria também um ponto de atenção na hora da limpeza do verniz e dos retoques. Mas, por exemplo, esse 5 aqui, claramente não é uma coisa original. As análises foram muito importantes para entender o estado de conservação das obras e também os restauros anteriores que essas obras passaram, que foram muitos. Foram feitas imagem de luz visível, fluorescência ultravioleta, reflectografia de infravermelho, radiografia e o macro XRF de alguns elementos. E a gente conseguiu mapear alguns elementos que foram bem importantes para o tratamento, até na identificação do que é original e do que não é, de uma quantidade muito grande de retoques e repintes cobrindo muitas coisas originais. As 3 obras têm vernizes bem oxidados, né? O quadro do Capitão e da Maria tem um verniz mais espesso e mais oxidado, que é visível tanto na UV quanto no momento da limpeza. Foi perceptível isso, enquanto o quadro do oficial ele teve um tratamento de restauro mais recente, 1987. Então, o verniz não está tão oxidado, mas a gente vê uma quantidade muito grande de retoques, nem sempre muito que já estavam com uma cor alterada também, e estavam destoando um pouco do original. As 3 pinturas também têm uma camada de preparação. No quadro do Capitão, a gente consegue ver essas marcas nas laterais que indicariam que a obra foi esticada num chassi menor em algum momento anterior. A gente vê no quadro da Maria uma quantidade muito grande de perdas, principalmente na margem inferior, e um enxerto aqui embaixo, de uma perda significante da tela. E no quadro do oficial, a gente também tem algumas marcas aqui nas laterais e perdas da camada de preparação. A gente vê também no XRF do ferro que, tanto a nível de pigmentos usados pelo artistas, muitos ocres, muitos pigmentos à base de ferro, mas também a nível dos repintes e dos restauros passados que também utilizaram esses elementos. E do cálcio também, acho que principalmente as massas de preenchimento das perdas e os repintes, no quadro do oficial, tudo isso branco que se vê no fundo são, na verdade, repintes que cobrem o original. E os 3 quadros também tiveram suas dimensões originais alteradas. As 3 obras estão reenteladas. No caso do oficial, essa mudança das dimensões originais foi um pouco mais significativa na margem inferior. Esse é o verso dos reentelamentos, eles estavam em bom estado de conservação, aparentam ser de algum adesivo de base aquosa, eles foram mantidos porque não tinha realmente um motivo para retirá-los. Aqui um detalhe do enxerto no quadro da Maria, na radiografia, e aqui um detalhe desse enxerto, é uma área que estava bem danificada, né, na margem inferior. E no quadro do oficial a gente tem essas adições bem significativas de tela e também foram acompanhadas de adições de composição, né? Que foi feito um prolongamento do cotovelo e do dedo e dessa cadeira ou dessa composição. E aqui a gente tem essa gravura do século XVIII
em que a gente veria o que talvez seja a composição original da pintura, né? Onde esse cotovelo acaba numa linha que coincide exatamente com a linha que a gente vê em todas as análises, né? Isso foi algo observado em todas as análises e até a nível visível é possível ver que as pinceladas diferem muito do original a nível de qualidade e de cor. E a partir das análises, a gente fez um mapeamento prévio de lacunas e abrasões, e também de retoques e repintes anteriores. Nesse caso, a gente tinha bastante lacunas e repintes. E no caso do oficial também, muitas pequenas lacunas e muitos repintes no fundo, principalmente. No momento da limpeza, a gente até descobriu que eram mais repintes do que a gente conseguiu identificar somente pelas análises. Só que só alguns detalhes dos retoques anteriores, que alguns estavam realmente já com a cor muito alterada e com a pincelada não muito coerente com o fundo. Então, por mais que as obras tivessem uma unidade estética, elas, olhando assim presencialmente, tinham algumas questões que atrapalhavam a leitura. Em relação ao tratamento de restauro, foi feito basicamente a limpeza desses vernizes e retoques anteriores. Foi feito, então, preenchimento de lacunas, apesar de que a maioria já estava preenchida e bem nivelada, então foram coisas bem pontuais. Foi aplicado um verniz de saturação, foi feita a reintegração cromática e um verniz final por aspersão. E algumas questões éticas se encontraram durante esse tratamento, né? Por exemplo, a questão do brasão por ser um elemento não original, a gente discutiu sobre deixar ele, retocar por cima, abaixar ele com um tom mais baixo para ele não chamar tanta atenção, ou remover, mas na verdade remover nunca foi realmente discutido porque seria algo irreversível, e então a gente conversou muito sobre a importância histórica e documental desse elemento, principalmente porque ele já tinha sido coberto no passado, ele foi redescoberto, foi importante para a história da obra, além de ser provavelmente um caso único na América do Sul, né? Não é comum ter quadros desse artista aqui, então acho que o contexto teve um papel importante nessa decisão, né? Na Holanda já se tomou, em outro caso, a decisão de retocar por cima de um brasão não original, mas acho que o contexto e a decisão institucional aqui foram diferentes para isso, então a gente decidiu deixar o brasão como ele estava, que depois da limpeza do verniz, que é o que aparece nessa foto, ele já não estava tão chamativo, né? Não estava distraindo tanto da pintura, porque as cores ficaram um pouco mais vivas. No quadro da Maria, a gente teve essas grandes lacunas a ser retocadas, né? Muitas vezes sem referência, a única referência era o repinte anterior, mas que também cobria muito do original, então foi feito um estudo de outras obras parecidas do Franz Haus e tentando o máximo dar uma continuidade à composição para devolver a unidade da leitura. E no quadro do oficial, a gente teve a questão dessas adições que, além de não serem originais, elas eram esteticamente um pouco perturbadoras. Então, além disso, né, durante o momento da limpeza do verniz, todas essas adições eram muito solúveis numa solução de baixa polaridade. Então, não tinha muitas dúvidas para a gente de que aquilo era algo não original. Então, a gente optou por fazer uma limpeza não total, mas remover o verniz totalmente da obra, tirando o que saísse, e nessa área foi aplicado um tom neutro, porque é uma adição de composição que influencia muito como a obra é lida também, né? E a própria perspectiva da intenção original do artista. E esse tom foi, claro, feito com uma adaptação da moldura para que a obra pudesse ser exibida novamente no formato original. Essas são as obras antes e depois do restauro. Acho que pessoalmente fica melhor de ver. E elas expostas novamente na exposição.
É isso, obrigada. Agradeço novamente o apoio ao GET e ao FAIC pela oportunidade de apresentar esse trabalho e de estar podendo também apresentar para vocês hoje. Obrigada. Muito obrigada, Aline. E now we are going to our last presentation by Bria, Dean from the Bahamas. Good afternoon, everyone. My name is Bria Dean. I am an assistant conservator at the National Museum of the Bahamas. When Dorian visited our museums was a poster created to pay homage to smaller community museums impacted by natural disasters such as hurricanes. In September 2019, I came home to Grand Bahama for a visit from university after Hurricane Dorian. Immediately, I found myself putting my newly developed emergency conservation skills to use. Not volunteering at a museum or some other cultural institution, but in my own family home. When I returned in 2021, there was still much recovery work to be done. One of our museums on the island of Abaco, the first natural history museum of the Bahamas, had been completely obliterated, flattened. Luckily, a lot of the artifacts were rehoused at the main office in New Providence earlier that year. But places like the Wayani Malone Museum in Hopetown, Abaco, and community libraries with historic books were not that fortunate. As I went through the devastating photos, expanding beyond my country, I wondered what can be done to assist small community museums and their collections throughout the region. At the turn of the 21st century, scientific studies reveal that the Atlantic hurricanes experience a rapid intensification, increasing 4.4 miles per hour per decade. The increase was attributed to the shift towards warmer phases of the Atlantic multi-decadal oscillation, in short, climate change. Further, Kiran Bhatti and company predicted a 9% storm frequency and 23% increase in the Atlantic basin by the end of the 21st century. With these predictions, establishing plans to mitigate impacts of worsening natural disasters, especially for small community museums in Caribbean island developing states, SIDS, where they usually have less resources when faced with such disasters would be vital. Smaller community museums are multifaceted societal instruments that aid enlightenment, socioeconomic development, and strengthen cultural identity, among other beneficial factors. Sadly, their immeasurable potential and impacts are rarely reflected, with financial security and resources in comparison to larger cultural institutions. With hurricanes intensifying and becoming more frequent, it is critical that the community museums begin preparing for unexpected misfortunes. This can include, but is definitely not limited to, implementing climate change protocols in museums, education, disaster response plans, community involvement, and practical artifact and emergency conservation. However, in such cases, disaster management seems to be only a response to the catastrophe already in progress, with little attention being made to making preparations beforehand. In my line of work, we call this preventive care. With the significance of these museums to cultural development of our local communities,
we should see the importance of conserving the tangible heritage collected so that the link between the intangible heritage can continue to be shared. What affordable and practical measures can be taken to aid our small community museums in preparation for the impact of worsening natural disasters? I'm glad you asked. In our community museums, we can adapt to the adage, prevention is better than cure. There are many different small changes we can make to reduce our carbon footprint, reuse or recycle materials before sending them to landfills. I provided a short list of measures that can be taken. In the photos below, I showed examples of reusing alcohols for alcohol drying, using biodegradable wooden cutlery during adhesive testing, and reusing broken glass stirrers to create a drying rack. Knowledge is power and credibility is key. Our museum should be aware of institutions and organizations that provide information on guidelines and suggestions to museum practices, templates for disaster relief or disaster management, plans and procedures, climate change protocols, institutions like the CDEMA, the Regional Training Center, MAC, Museums Association of the Caribbean, can assist with these resources. Some of these institutions provide courses and training as well, and we even have them on a more academic level at the the University of the West Indies and ICOM. Learning our collections and knowing the science. This assists in preventive care and storage post-treatment. When we consider agents of deterioration, it allows conservators and curators to keep artifacts in optimum condition in storage. In the wake of natural disasters, as we saw in the previous slides, our collections would be more prepared and in better condition to endure such impact. These deterioration agents are common, so common that we may seem to overlook them. And from the list, we see things like light, relative humidity, pests, dissociation, etc. Outreach and community involvement. One of my favorite things is outreach, sharing my passion not only to educate, but to gain additional labor, pass on knowledge, and continue to strengthen the connection between the tangible and the intangible with the community. With smaller community museums often being understaffed and having less resources, we can see how community outreach and involvement would be important and beneficial. I just wanted to point out the last image on the screen. It's a photo of my niece assisting me with conserving books that from our personal library that were damaged during Hurricane Dorian. It was a simple way to bond with her, with my degree, my line of work, and to also try to save our books. Thank you so much for your time. Thank you so much. And thank you all. We are very happy to do this first session. And I would like to know if anyone has questions. Hi. Ya tenemos una pregunta de Beatriz. ¿Quiere leer? At this point, I would like to ask the presenters to turn on the cameras so we can have a conversation.
And I think if there is questions, please, you can go ahead and ask, or you can also ask questions among yourselves as well. Sara, back to you. La primera pregunta es para Patricia, de Viviana, que dice, excelentes presentaciones, felicitaciones, y quería preguntar a Patricia sobre el adhesivo utilizado para la conservación de las banderas. No usamos adhesivo, usamos, primero que nada, gracias, pero no usamos adhesivo, sino consolidación con costura con hilo de seda. Gracias, Patricia. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Any questions? So I will ask a general question for all the presenters. So when you are doing your work, can you tell me what was the most challenging action, if you can summarize in one thing, that you would like to convey to the audience? And you can do in order that you want. Who wants to do first? Gala la pregunta. I think that the challenging is to find out the right treatment, the right material, and to notice that it will be forever if you do an intervention. So to do something as little as possible, and the fear to face a unique object. So I think it's good that interdisciplinary work to give an assessment or to find out a decision. Thank you. Gracias, Patricia. ¿Quién quiere ir después? Aline, Alina, Bree, wants to do next? I think for me, the greatest obstacle was actually finding or being able to obtain information from the museums as it relates to their disaster management plans. I think that people saw it as more so of an attack and not necessarily like me trying to assist them in developing their strategies. I think for me, it was mainly changing the way the painting was read after the treatment, because it changed the format and it removed things that were there before. And also like dealing with a foreigner conservator, because it's different backgrounds, different realities. And this can be enriching, but also challenging. Alina, para ti, ¿qué fue el hecho más difícil, complicado en todo el trabajo? Tienes que estar en el micrófono. Para nosotros fue el tema de llegar al control de la humedad y la temperatura, porque realmente se nos dificulta el tema de los equipos, y teníamos un termográmetro, pero que medía puntual y con 12 horas antes, ¿no? Y se nos hacía muy difícil manejar el tiempo para las mediciones y poder llegar a determinar qué era lo que realmente nos estaba pasando, que el problema llegaba a ser fundamentalmente el deshumidificador. Pero el problema de las mediciones de humedad y temperatura, porque lo demás era con materiales que teníamos y es darles otro uso, ¿no? Pero el tema del control y las mediciones de humedad y temperatura es lo que más se nos dificultó en el trabajo que hicimos. Gracias, entiendo. Muy bien. Sara, ¿tenemos otras preguntas? Sim, temos uma pergunta para a Aline, da Mariana Nofri. Ela deu parabéns pelas apresentações, foram todas ótimas. E ela perguntou qual foi o critério para fazer as MSRF dos pigmentos escolhidos. Ayúdame, Beatriz, que no entendí completo. La pregunta es para Aline.
Aline de Brasil. Oi, Mariana, tudo bem? Obrigada pela pergunta. A gente fez o Macro XRF, foi a primeira vez, na verdade, que a gente usou essa técnica no museu, então foi muito legal, porque eu nunca tinha usado essa técnica antes, eu conhecia sobre o mapeamento dos pigmentos, mas em relação aos elementos escolhidos, foram basicamente quase todos os elementos que se encontram em pigmentos, em pinturas, assim, foram feitos vários na apresentação, eu só coloquei alguns. Muitos deles também não apresentaram resultados, né? Não tinham leitura. Mas, por exemplo, não estava na apresentação o vermelhão que tinha nas carnações. Mas foram vários elementos, cobre, cobalto, basicamente os pigmentos mais comuns de se acharem, assim, nas pinturas mesmo. Espero que tenha respondido. Obrigada, Aline. Obrigada, Aline. Temos mais uma pergunta. Ahora para Alina. Le dio felicitaciones por la presentación y preguntó si cómo han conseguido establecer el parámetro de temperatura y humedad relativa. Si han conseguido establecer este parámetro. Bastante, ¿no? Siga, Alina, siga. Ya. El depósito nos facilita, la misma estructura del depósito nos facilita que la circulación del aire sea constante, el puntal es muy alto, no se concentra tanto el calor ahí adentro, y es con el manejo del deshumidificador, alejarlo sobre todo de las piezas y ponerlo, y que el arranque está automático, porque pudimos comprar algunos deshumidificadores que tienen parada y arrancada automática, y entonces se programó para que él arrancara cuando la humedad subía de 65 y paraba cuando llegaba a 50. Y entonces en eso se nos mantiene bastante estable, se nos dificulta un poquito más los fines de semana, porque él, cuando se llena de agua el depósito, él para y no vuelve a arrancar. Y entonces los fines de semana no hay nadie trabajando que pueda vaciar el depósito, si es que se llenó si llovió mucho un fin de semana o algo así. Pero por lo general se mantiene bastante estable. Alta, no está bajita, no está en 20, 23 grados, realmente está alta. Casi 30 grados todo el tiempo, 27, 28 más o menos, pero estable. Quería agregar algo a la pregunta que me ha hecho Viviana antes, que por qué no usamos adhesivo, era por la friabilidad que tenía la seda, que por eso decidimos no someterla al adhesivo y a la presión que después implicaba el tratamiento del adhesivo. O sea, por lo menos en estos casos decidimos que era mejor el tratamiento con costura. Y otra cosa que te quería comentar, Beatriz, que nos sirvió de la reunión de la AEC, es ver la diferencia entre la disponibilidad de medios de investigación y de apoyos de universidades para la parte científica, que en Sudamérica nos falta bastante. O sea, ese intercambio nosotros tardamos 14 años en conseguir un análisis con una cromatografía, y creo que compartimos todo en todos los países sudamericanos que asistimos, esa problemática que nos pasa, la disponibilidad de medios o de laboratorios para hacer esas investigaciones. Verdad. Eso es un desafío muy grande en Latinoamérica. Sí. Qué bueno que hubo esta posibilidad también en la reunión. Okay, so we have time for one more questions. If not, then I will. Do we have any more questions? No, we don't. Okay, so I would like to, before we wrap up, I would like to, first of all, thank all the presenters. And we are gonna be, as we said, putting these presentations on YouTube for the audience. And I want, before we go for closing remarks, call Josefa Orrego so she can tell us when the next webinars are.
Jose. Yes, thank you. So the next webinar we are having will be on 13 December at the same time as this one. And we are having the presentations of Evelyn Thompson from Jamaica, Ana Roberta Tartaglia from Brazil, Marina Rodriguez from Cuba, and Yasmin Miranda from Panama. So I want to thank you all and invite you for the next webinars. And I'm really, really pleased that Apoio Online is providing this platform for you to disseminate your work. And I hope these videos will generate even more collaborations, more questions, more connections, and more joint projects, and more works towards the preservation of the cultural heritage. Once again, I want to thank the Apoio Online team behind the scenes who made this webinar possible. And on behalf of Apoio Online board, thank you very much for being part of this webinar, and to all attendees for participating in this webinar. Thank you. Thank you. Thank you all. You. Obrigada. Gracias.